सो सध्या आमी जे आसा हांगाच्यान ते सध्या हत्ती तेवटेन आसा. हय, लेफ्ट सायडीन आमचे जे आसा त्या सरळ दिसता ते सायडीन हत्ती डंपरचो आमकां सारको दिसलेलो, जो हत्ती केळी सुद्दां मोडून हे करतलो. आणि तेचो एक प्रकारची हे आसा की तो 2 वरां बी असो जाय तसो हे खाता आणि 1-2 वरां जाली काय मागीर वयता आणि थंय न्हिजून रावता. मागीर दिसभर थंयच आसता तो. ना, परतून उठटा, परतून येता. टोटल एरिया ही जी ग्रीन एरिया हांगसून थंय मेरेन दिसता. हांगच्यान थंय म्हणसर. प्रत्येक वेळा तो हांगा पांयाचे हे आसा दिसता सगळे. तशें आसा. तुम्ही पळयलें जाल्यार हांगा पांयाचे ठशे दिसता ते हत्तीचे. हय, आणि हे जी वाट जी आसा त्या ह्या वाटेन हे केल्लेलो. सकाळी हांगासरच एका आमच्या चुलत भावान हांगासर ताका पळयलो आणि त्याच्या उपरांत मागीर जेन्ना तो हेच्या भायर गेलो तेन्ना हांव आणि एक दादा शिरोडकर म्हणून आसलो, तेणी स्वता आमी त्या हेच्या कडेन ते केळी मोडटना पळयले. दनपारच्या 11 सादारण 11:30ची खबर. आता हे कोणाचे शेत? हे पाटील करतात. पण तुम्ही करता? ती तुमगेर आसता सध्या. हय सर, ते आमी पोसून दवरला तुम्ही तेका. पोसला तेका. आणि गव्हर्नमेंटान आमकां पोसपाक सांगलें तेका. सो तात तुमकां तुमच्या शेतान वचपाक मेळना? ना, वचपाक मेळना आमकां आतां. कशेंच वचपाक मेळना? ना, सो तो हांगाच्यान आतां आयल्लो तेन्नाच्यान हांगा आसा तो? हांगाच आसा. हांगाच उबो? हांगाच उबो आसा. आनी आमकां शेतान नाल्यार भायर पडल्यार एफआयआर दाखल करता, दमदाटी करता, दादागिरी करता. दादागिरी करता. तरी पूण आमी गोरवां व्हरता सकयल आनी चोरून हाडटा. तुम्ही पळयतात GNH.